हेलो नमस्कार मुझे आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर न्यू फ्रेश ब्लॉग को आशा करुच्ची आपण मैंने भलर थे मु भी बहुत भलरे अच्छी गाधे पाधे पूरा मुझे रेडी आज आज मो भाउजों पुअर बर्थडे मैंने जन्मदिन तो भाउजों घर को जावा देखिए से समस्ते कौन कर चलते जावा भाउजों घर को बहुत खरा हो भाउजों घरे जन्मदिन पालन हुए हेले भाउजों पुओ कांदिब बोली नुआ ड्रेस केक कटा जाए। सखा पिला माने खेलुचन सब कण आज पिलाटार बर्थडे या विश कर दिंतु ये पिलाटार नुआ ड्रेस पिंधिला जो खोल देछि गरम है बोली गरम है ताको हैप्पी बर्थडे कहिছো समस्ते रे आगे कहिছো देखि आउतरे कहले हैप्पी बर्थडे ताको एमिति कंदी भल से कहबू ना हां हैंड शेक कोन करछु हैप्पी बर्थडे को ताको खेल रे को माडोल लगुछो या देखु ये मोर गोटे कुकुर भाई खाली हाय आउ किछि नु हालो कोलोनी ये हम कोलोनी पालोनी डेली हांडिया पिउति जाई कि 10 टका मु दोछि पूरा कुकुरा हम गछ देखि की गछ म गोलाप गछ लगेई छी देखंतु ता गोलाप गछ देखंतु से तार ई गोलाप गछडा जदि पूरा नाली फुटी था तू आहरी कही दे पूरा रेड एटा तो पूरा टिके फिका पिंक कलर आसी ना या मोर गोटे झी आसला ये मो भाउजों झी ता ना शकुंतला आ ये हूँ भूमि खाली हाय कौन कह घर खाई आसती बड़ कहले टे चाह पी दे देखा चाह कौन कर चाह पूरी बरा हमारा बर्थडे बॉय आसीगले चॉकलेट आनिक मो फेवरेट चॉकलेट एटा क्लार आईब्रो ना अरे अरे ता तो आज आसो मेसेज आसवा रूपा हरी मत ये हमारा क्यूटी मोबाइल बस कथा होची आले से बा कथा होची ये उठौची मो पानी रे कथा आम भाउजंकर चलो काली गोटे यूट्यूब रे ना जो सॉरी इंस्टा रे देखी गोटे सजना पकोड़ा तो ये स्टार्टिंग होची चलते देखिए लुण हलदी सबू ये पड़ो भाज अरे 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 शागटा गोटे गोटे होता मतलब नहीं शागटा टे ये होगा खरार बेसन पकोनो बेसन पके पकई दियो आ टिके बेसन पका हेई नै आ भितर कोडा रखिबी ता भितर कान फुल कोडा रखिबू
ତୁ ଯୋଉଟା ରଖ ସାନ ସାନ ବାସ୍ନା ହଉଚ କୋଉ କାନ ଫୁଲ ସେ କୋଉଟା କିଏ ଆଇଛି ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା ରୋଡି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଉ ଯା ଆଉ ଯା ପଟି ରଖିବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କର ଭାବୁଛ ଟିକେ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିଦିଅ ରୋଷେଇ କରି ବୋଲି ଅଭିଆରୀ ବେଳେ ତୁ ବି ଯେମିତି ବୁଲୁଥିଲୁ ଆମେ ବି ସେମିତି ବୁଲୁଥିଲୁ ନା ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବୁଲୁ ନଥିଲୁ ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ହାୟ କରିଦେ କୋଉଟା କହିଲେ କି ଦେଖିଆ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କହ କୋଉଟା ଭଲ ଦେଖ ବାଛି ଦେଲ କାମ ଏଠି ଆସୁନ କି କଲର ଡ୍ରେସ୍ ତାର ଅର୍ଡର କରିଥିଲା କଲର ବ୍ଲୁ କଲର ନାହିଁ କଲର ମଗେଇଥିଲି ଏଇଟାକୁ ରଖୁନୁ ବଢିଆ ଦେଖା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଦେଖନି ମୁଁ ଏକା ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଭଲ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ଟା ହଁ ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ରଖ ମୁଁ ଆଜି ପଇସା ନେଇକି କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ସତରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଟା ବେଶୀ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ପାଉଁଜି ରଖିଲୁ ଗୋଟେ ସୁଜୁନା ସୁଜୁନା ଶାଗରେ ବା ଭାଉଜ ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଲଙ୍କା ପଡୁଛି ବୋଲି ମାନେ ଅଛି ସେଇ କଥା କାଟିକି ପିଆଜ ପକେଇଛ ହଁ କାଟିକି ପିଆଜ ପକାନ୍ତି ମୁଁ ଏ ପିଆଜ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି ହେବା ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ପିଆଜ ପିଆଜ ଭଲ ଲାଗେ ନା 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 ତମେ ପିଆଜ ବିଲକୁଲ ଖାଅନି ହଁ ପିଆଜ ଆମର ଭଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆଉ ଭାଉଜ ଯୋଉ ଭାଉଜ କରିଛନ୍ତି ପିଆଜ ତ ମେଞ୍ଚି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଭାଉଜ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠି ହେଇଛି ଏଇ ଭାଉଜ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ହଉ ମୁଁ କେମିତି ଝାଳ ହେଇଛି ଦେଖିଲ ଆଇବ୍ରୋ ଆଇବ୍ରୋ ସେ କେତେ ଝାଳ ମୋ ଦେହରେ କିଛି ନ ଲଗେଇକି କୋଉ ବେପାରଟା ଚୁଇଁଟା ରାଗିଛି ରାଗିଛି ଏବେ ଆମର ହବ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କେହି କୋଉଥିରେ ମୋ ପାଉଡର ବି ଲଗେଇ ଭାଉଜ ପାଉଡର ଲଗେଇଲେ ଖସିବ ଭଲ ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଝାଳ ତ ବହୁଛି ତମର ସେଇ କଥା ଗରମ ଝାଳ ପୋଛ ଆଖି ପାଖରୁ ପତା ପାଖରୁ ପୋଛ ହେଲା କାଇଁ ଏଗୁରା ଏଗୁରା ଏରେ ବା ତମେ ପାଉଡର ଲଗେଇଛ ପୋଛ ନଉନ ଏଥିରେ ପୋଛି ଦବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା ଗରମ ହଉଛି ପ୍ରବଳ ନା ଭାଉଜ ହଁ ବା ଏତେ ଗରମ ପୁଣି ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ମାମୁନ ଆସ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିଦେବି ତୋର ଝିଅ ସିଆଡେ ଯିବୁନୁ ଖରା ହଉଛି ଯା ନେଲୋ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ମାମୁନ ବୁଲେ ନା ଖରା 4ଟା ବେଳେ ବୁଲିବୁ ମୁଁ ବା ସେଭ୍ କରୁନି କଣ ପାଇଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳସ ତମ ଭାଇ ବୁଡଉଛନ୍ତି ଆଖି ଚୁଟି ଗୁରା କେମିତି ରାମ୍ପିବି ଟାଇମ କେଇଟା ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ହାଁ ଗୋଟେ ମାନେ 12ଟା 7କୁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଡରେଇ ଦେଲି ତମକୁ ମୋ ଝିଅର ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବ ଗାଧେଇବା ଟାଇମ ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି କୋଉଠି ଗାଧେଇ ଦଉଛ ଘରେ ଏ ଝିଅକୁ ଏଇଗୁରା ସେମିତି ହବ फाइनाली मोर कंप्लीट हो गला आईब्रो सेप ये गोटे कौन व्रण बाहर देखुन फाइनाली कंप्लीट मुहटा आगे धोबी जिंदा गरम है
ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ଛାଡ଼ିଛ ଚାଲ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। तापर तो केक कटा है। आपण मानू जदि मो वीडियो भल लगी तो गोटे लाइक निहाती करेंगे। ओम हैप्पी बर्थडे, ओम हैप्पी बर्थडे।